क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हर साल हज़ारों कैंसर के मरीज़ बड़े शहरों का रुख सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है कि कैंसर का इलाज सिर्फ इन बड़े शहरों के बड़े कैंसर के सेटअप्स में मुमकिन है। आया इलाज कैंसर का सिर्फ अनमोल में होता है, नूरी हॉस्पिटल में, या फिर आगा खान या फिर शौकत खान? तो इसका जवाब है नहीं। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असद और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि पाकिस्तान में कितने कैंसर के सेंटर्स हैं और किस किस शहर में हैं। उसके अलावा कैंसर का इलाज कैसे मुमकिन होता है, कैंसर के इलाज के कौन कौन से फंडिंग के प्रोग्राम्स हैं, और आखिर में कि कैंसर के नए प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में कौन से हो रहे हैं, सेटअप्स कौन से लग रहे हैं, और सबसे आखिर में कि बच्चों के कैंसर के इलाज के सेंटर्स कौन से हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये वीडियो किसी भी ख़ास इदारे के लिए प्रमोशनल या उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ कैंसर के मरीज़ और उनके लवाहिकीन के लिए मालूमाती वीडियो है कि उनको ये पता चले कि आया उनके शहर में कोई कैंसर का सेटअप है या नहीं है, या फिर उनकी रिहाइश से करीब तरीन कैंसर का सेटअप कौन सा है। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि कैंसर का इलाज सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि डॉक्टर्स की एक टीम करती है, जिसमें सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और मेडिकल फिजिसिस्ट शामिल हैं। मैंने जो रिसर्च किया उसमें मुझे पता चला है कि पाकिस्तान में तकरीबन लगभग 80 के करीब कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 21 सेंटर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हैं, जो कि मुख्तलिफ शहरों में हैं। और उसके अलावा दूसरे नाम भी हैं, जिसमें गवर्नमेंट के भी हैं, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेटअप्स भी हैं। नाम बताने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि ज़्यादातर सेंटर्स में सेहत कार्ड की सहूलत मौजूद है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग प्रोग्राम्स हैं जिसमें कैंसर का इलाज फ्री किया जाता है, वो प्रोग्राम भी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। और उसके अलावा पेशेंट वेलफेयर सोसाइटीज़, पाकिस्तान बैतुल माल और ज़कात फंड्स से भी कैंसर के मरीज़ों को, जो लोग इलाज बर्दाश्त नहीं कर सकते उसके एक्सपेंसेस, उनके लिए ये फंड्स भी अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं अगर इस्लामाबाद से शुरू करूं तो वहाँ पे नूरी हॉस्पिटल और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और उसके बाद अगर मैं गिलगित बल्तिस्तान का कहूँ तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन का सेंटर जी-नोर, और अगर बलूचिस्तान की बात करूँ तो क्वेटा में सीनार, और अगर कश्मीर की बात करूँ तो वहाँ पे एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो सेंटर है उसको कीनोर कहते हैं। इसके बाद केपीके में नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल, बाइनोर बन्नू में, आइनोर एबटाबाद में, सीनोर सैदू शरीफ में, और इरनम पेशावर में, और उसके अलावा रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट। अब अगर मैं सिंध में बात करूं तो सिंध में जिना मेडिकल सेंटर, NCCI, लियाकत हॉस्पिटल, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, डव यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, बैतुल सुकून, शौकत खानम जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके अलावा कैंसर फाउंडेशन, आगा खान, SIUT, एटॉमिक एनर्जी मेडिकल सेंटर, किरण, लाड़काना में लीनार, और नवाबशाह में नौरीन, और जामशोरो में नेमरा, इसके अलावा इंडस हॉस्पिटल और गंबट में गिम्स। अब अगर मैं पंजाब में बात करूं तो पंजाब में अनमोल, शौकत खानम, पिंक रिबन कैंसर केयर हॉस्पिटल, सलीम मेमोरियल, लाइफ केयर, जिनाह हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल, बहावलपुर में बीनू, गुजरावाला में जीनम, फैसलाबाद में पीनम, मुल्तान में मीनार कैंसर सेंटर,
CMH لاہور میں، سینم ڈیرہ اسماعیل خان میں دینار، ڈائگنوسٹک سینٹر چکوال، گرکی ہاسپٹل، اور پرائیویٹس میں فاروق ہاسپٹل، اختر سید ٹرسٹ ہاسپٹل، شریف میڈیکل سٹی رائیونڈ، یونیورسٹی آف لاہور، بحریہ انٹرنیشنل، مختار شیخ ملتان، بچ ہاسپٹل ملتان، ابن سینا ہاسپٹل ملتان، سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل لاہور، نشتر ہاسپٹل ملتان، خواجہ فرید سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل اور ساہیوال ہاسپٹل۔ اس کے علاوہ بھی کافی سارے پرائیویٹ سیٹ اپس بھی ہیں جن پہ صحت کارڈ کی سہولت موجود ہے، اور میں کمنٹ میں اس پوری لسٹ کا بھی وہ پکچر جو ہے وہ مینشن کر دوں گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سینٹرز کا علم ہے تو وہ بھی ضرور مینشن کریں۔ اس کے علاوہ کچھ پروجیکٹس ہیں جو کینسر سینٹرز ہیں وہ تکمیل میں پہنچنے والے ہیں یا ان کے بھی سنگ بنیاد رکھ دی گئی ہے، جس میں ڈیرہ غازی خان میں کینسر سیٹ اپ، لاہور میں ایک نواز شریف انسٹیٹیوٹ، اس کے علاوہ شوکت خانم جو کراچی میں بن رہا ہے، اور ایک پروجیکٹ جو اسلام آباد میں بننے جا رہا ہے، جناح میڈیکل کمپلیکس۔ اور آخر میں یہ بتاؤں کہ جو بچوں کے کینسر کے لیے علاج کیا جاتا ہے اس میں سر فہرست انڈس ہاسپٹل کراچی، شوکت خانم ہاسپٹل لاہور، چلڈرن ہاسپٹل لاہور، اور آرمڈ فورسز بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر راولپنڈی، اور چلڈرن ہاسپٹل ملتان۔ اس کے علاوہ آغا خان کراچی اور لاہور میں شوکت خانم کچھ کیسز لیتا ہے۔ اس کے علاوہ چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد، انمول بھی چلڈرن کے کچھ جو بڑی ایج کے بچے ہوتے ہیں ان کو لیتے ہیں ایز اے ریفرل جن کو شوائیں لگنی ہوتی ہیں۔ اور بھی سینٹرز بتائیں، اس میں کافی سارے سینٹرز میں پیڈیاٹک میلیگننسیز اور پیڈیاٹک جو کینسرز ہیں ان کے لیے شوائیں اور ان کے لیے کیمو تھراپی دی جاتی ہے۔ آخر میں ان تمام دوستوں اور ان تمام ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس لسٹ کو کمپائل کرنے میں میری مدد کی ہے۔ ان ٹیچرز کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس لسٹ میں نام شامل کیے ہیں کچھ ہاسپٹلز کے، اور اس میں زیادہ تر سینٹرز میں نیوکلیئر میڈیسن کی فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں، جس میں تھائرائیڈ کے کینسرز ہیں اس کے لیے کچھ ریڈیو ایکٹیو آیوڈین یا پھر پیٹ سکین کی فیسلٹیز۔ اور ایک بات میں یہاں بتاتا چلوں، کیونکہ فیصل آباد میں پیشنٹ بہت زیادہ ہیں کینسر کے، تو وہاں ریڈیشن کی جدید سہولیات جس میں لینئر ایکسلریٹرز موجود نہیں ہیں وہ بھی انسٹال ہونے ہیں۔ وہاں صرف الائیڈ ہاسپٹل میں ایک کوبالٹ مشین ہے جس پہ پیلیٹیو پیشنٹس کو شوائیں دی جاتی ہیں، تو وہاں کے مریضوں کو ڈاکٹرز ریفر کرتے ہیں جو نیئرسٹ فیسلٹی ہوتی ہے جہاں پہ شوائیں دی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں اس کو مینشن کریں، اور کوئی ایسا سینٹر کینسر کا جس کا نام لینا میں بھول گیا ہوں اور وہ پیشنٹس کو کیٹر کر رہے ہیں تو اس کا نام ضرور مینشن کریں کمنٹ میں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔